Hello mga pang-aagay mga tanan. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tikad to kami na Kapitolyo para liwat umatindi rito na pag-welcome kan bronze medalist Ira Villegas iton Paris Olympics. Ini yan masasabdan laton kung ano karahibot dito. Kay siyempre kakatubang lot ng itong gobernador itong probinsyahan Leyte. Sige, bantay lot kami sunod ha. Adi na po kami sa Kapitolyo. Jadi may barangay. Ano barangay din Barangay Gindapunan, Palo, Leyte. Corbina yung kadakong ng Kapitolyo. Kita na niyo. Kadakong payag. Stilan. Ada iton bubuhaton iton pagigkortesi goal ni bronze medalist Ira Villegas. Okay, usagya piya nga ano tawag ini player ikon kanan Leyte Sports Academy. Okay, kitaon taniyan kung ano may daniyan po ni Governor Carlos Jericho Ikot Petilla. Okay, excited na pera umito ka Miss Ira Villegas and aton bronze medalist. Wala po, dito na po si Miss Ira, yung ating athlete yan, nasa libid na po yan. Yan papunta po siya sa taas. Yan. Tahan. Miss Ira Villegas. Ayan. Hello, nih. Yan po si Ma'am Ira Villegas. Yan, kita niyo po Ma'am Ira Villegas. Kanya po kamahal si Miss Ira Villegas, yan Ma'am Ira Villegas ang LSA Leyte Sports Academy. Maraming mga empleyado. Dito na po si Governor. Yan, dito na po si Governor. Kita niyo po. Si Governor Petilla. Sunod-sunod na iya kan iya brother kan Ronnie, and then nag-request ang abang tanggong at the time na butanan in gross boxing. So saying ni Go, okay. Okay ni Go, Ira was actually the first number one almost we have many players we have one. Pero LSA actually is part of Leyte. Pero after sila, meaning aton 29 lang aton entry naton. Pero naton ang pinagbraan. Almost 4 nila, halos na tanan papakamedalya. Pero man, iba, hundreds or more pwede ng mga medals. So, napipagdigod kita. Pero pag ako kapalang palansa, the biggest contributor of gold medals for Eastern Visayas is still Leyte. Is still LSA.
Because again, the training that we're doing in LSA, diri pan ibraa, diri pan palarong pambansa, kundi pan international gihapon. So aton mga diri IRA nakapaproduce kita ng international medalist. Danay nangangalimutan gihapon ang iba natin na competitors sa boxing, weightlifting, na nagpapaka-gold gihapon ni Nihara. So what will explain to you na aside from IRA, we also have medalists. Pero usa ulat atong Olympian. Pero aton mga medalists sa ibang competition, damo na ay gihapon. Di natin ka na-highlight. Nasa pa kami, among inspiration, di IRA, kan hanto, mga bata na niniguro ka LSA. Kaya pagkabutin college, pinapamuha yung mga Lasal, FEU, NU, and then they get proper education. But now, iba na kira, nag-level up na hira. Di relax, makanto kami, yung University dito, Manila, ipira gusto yan na Olympic medal na gihapon. Because of you. So again, congratulations, okay, and the program is still continuing, will continue. Nayulanda na kitang hadto, pero padayon gihapon ang aton mga players pagkumpita gihapon. In fact, ukod na ito era, mga din pamuha din hit, tapos nilala dito, ukod na ba rin na? Oo na po. Sumunod na mo, pinamuha era ang national kay Lilhi, wala mang ng mga balay, wala is and they continue to practice it and continue to compete like hapon. So it never stopped even with Yolanda. It never stopped with pandemic hapon. Nag-regroup lang kita. We will continue to do this because again, especially with Ira having a bronze medal, Olympic medalist, para hapon, it's possible ngayon. It's possible. Impossible is actually impossible. So again, congratulations, Ira. And may you have many more medals to come. Una sa mga Ginoo, ginatay niya ako yung blessings nga and pag-guide niya ako nga graduate po na ng athletes and sana po dili ka mo magsasawa. Actually kasi sport is for everyone. Yes, it's for everyone pero pakilala na kasi ito hindi kayo. So pag-time kasi na mo lang natin mag-give up na hindi na ako sa natin una-una na ng squad future niyo like una ako para diinin ako yung buhat ganun man like para ako para man ito gawin ako anak dala ako katanong sa mga kabayan mga sa Pilipinas na hindi ako makakita abroad. So first talaga dapat talaga ang mag-guide talaga yung God. So first God, then iwala ako sa sarili. Tapos our missions, our family, inspiration, family. And then syempre, as an athlete, pagpapamigay ko motivation or discipline. Pinaka-important po talaga ang discipline. 2 million pesos, you know? Wow. 2 million pesos. Kanina, 400,000 na ini. Kaya na yung mga 2 million. 2 million pesos. Yan. Congratulations, Ira Villegas. 2 million pesos. The province of Leyte. Through Governor Carlos Jericho Ikot Padilla. Yan. May dalani taga Kapitolyo ang bronze medalist. 5 million tatihahan. Pero mga isura ninyo. 2 million pesos. Olympics. We'd also like to present gihapon sa na-check para atong trainer. I-Romnick na amon na ikaw nag-inspire gihapon. Yes, congratulations, sir. Coach na gihapon i-Romnick ka na LSA. Nga ng aton Boxing Idol Season 1. Season 1 and 2.
ini heroic actually participant ini champion ini here 2 times. So, nakita natin ng coach yan. So again, we have that give this check yapon ng Roman Ward 100,000 pesos. Congratulations po. Yan. Yan pa. 100,000 pesos to Rominic Villegas and 2 million pesos to Miss Ira C. Villegas. Congratulations po. Hello guys, good afternoon. Iging kaupod ta kanina Miss Ira Villegas, ang aton bronze medalist han Paris Olympics 2024. Igin kakita niya ang gobernador han probinsya ang Leyte Governor Carlos Jericho Icot Petilla. Kumarawat gyapon hiya Ira incentives nga tikang mismo ha province sa Leyte na kantidadhin 2 million pesos. Sugad man nakatog gyapon ang mga athletes han Leyte Sports Academy. Nagpaka kuan kapiran mga medalya. Sugad man silver, may the bronze, may the gold. Kahuman kamadtulot kami Leyte Sports Academy may grandstand kundi dito gyap naghatag in inspirational message kaupo dan iya kaganak pati gyapon nagadto ang mga coaches sugad man ang mga estudyante mismo han eskwelahan kauman ininamon iton nan nga dito gyapon naningod to. Again, congratulations kan Miss Ira Villegas, bronze medalist han Paris Olympics 2024. Congratulations and thank you so much.